অত বড় হবে একটা একটা করে দেখাচ্ছি। দেখ তোল উপরে তো আর ভিডিও করছি কেন একটা একটা করে করছি। এটাকে সিধা করো, সিধা করো, এটাকে সিধা করো। গান্ধীজি 500 भाई हमें দেখে হাত চড়াও। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, रविंद्रनाथ ठाकुर। ये टाइगर वाला है, ये अल्लाह। ये तो रूपों का है, ये टाइगर वाला है, ये लक्ष्मी वाला है, ये 10 वाला है, ये 20 वाला है। 1 2 3 4